لا جامع والأولياء على ما صبره وصلى حضرة روحي يا أمين الله سبحانه سليمان سبحانه حسن خاتم كبحر كدهدان روابي عبد العظيم عبد الجليل وصلى كر حسن نوابي كر نوابي إن شاء الله كسر نوابي ثم رك عبد العليم وصلى على مرحوم حاجي محمد على مرحوم حاجي عرفين وصلى حضرة كاي مسلم آمين وإلى جميع طلبة pondok pesantren Karena insyaAllah wajarhum bidika as-salih as-salihat bijahina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani. Summa sa'altuhu fa'atani. Summa sa'altuhu fa'atani. Summa qala ya Hakim inna hadzal mala khadirun khulwun. Faman akhadahu bi syahwati nafsin burika lahu fihi wa man akhadahu bi syarafi nafsin lam yubarak lahu fihi wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'u wal yadul ulya khairun min yadis sufla. Qala Hakim faqultu ya Rasulullah wal yadul ulya, ulangi lagi, wal yadul ulya utawi tangan kang ana dukur atau tangan kang ngekei. Wal yadul ulya utawi tangan kang ana dukur iku khairun iku luwih bagus. Khairun iku luwih bagus min yadi sufla tinimbang tangan kang ana ngisor. Wal yadul ulya utawi tangan kang ana dukur khairun iku luwih bagus min yadi sufla tinimbang tangan ngisor. Qala dawu sapa Hakim, tangan yang memberi jauh lebih baik daripada tangan yang menerima pemberian. Qala Hakim dawu sapa Hakim. Hakim tadi an Hakim bin Hizam fakultu moko kali ngucap ingsun. Hakim yang minta kepada Rasulullah sampai 3 kali itu. Sa'altu Rasulullah fa'atani, summa sa'altuhu fa'atani, summa sa'altuhu fa'atani. Hakim ini minta kepada Rasulullah sampai 3 kali permintaan. Dan 3 kali itu diberi terus oleh Rasulullah. Setelah demikian, qala dawu sapa Hakim. Qala dawu sapa Hakimun sapa Hakim. Fakultu moko ngucap sapa ingsun. Ingsun Hakim. Hakim berkata, ya Rasulullah, hai Rasulullah. Walladzi ba'atsaka bil haqqi, walladzi demiddat. Walladzi ya Rasulullah ya Rasulullah walladzi demiddat ba'atsaka ngutus sapa ladzi ka ing panjenengan bil haqqi kelawan bener. Walladzi demi hak walladzi demiddat ba'atsaka ngutus sapa ladzi ka ing panjenengan bil haqqi kelawan hak kelawan bener kelawan nyoto la arzau ora bakal ngalap ingsun. La arza'u ora bakal ngalap ingsun ahad dan ing wong siji ba'daka kang tetep ing dalem sausi panjenengan sayan ing siwiji-wiji hatta ufariko hingga pisah ingsun ad-dunya ing dunya hatta ufariko hingga ninggal ingsun atau hatta ufariko hingga pisah ingsun ad-dunya ing dunya, katanya Hakim. Setelah Hakim menerima 3 kali pemberian itu, maka bersabda kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, demi Allah, demi zat yang telah mengutus engkau dengan nyata, bahwa saya setelah panjenengan meninggal dunia, tidak akan minta-minta atau tidak akan mengambil pemberian sedikit pun dari seseorang. Setelah panjenengan meninggal dunia, demi Allah, saya tidak akan meminta atau tidak akan mengambil atau tidak akan menerima pemberian sedikit pun dari seseorang, katanya Hakim bin Hizam bersumpah.
La arza'u ora bakal ngalap ingsun, ora bakal nerima ingsun. La arza'u ora bakal ngalap ingsun atau ora bakal nerima ingsun ahadan ing wong siji ba'daka ing dalam sause panjenengan ora bakal ngalap syai'an ing pemberian syai'an ing siwiji-wiji hatta ufarika hingga pisah ingsun, hingga ninggal ingsun. Hatta ufarika hingga pisah ingsun ad-dunya ing dunyo. Katanya Hakim bin Hizam bersumpah, demi Allah, setelah panjenengan meninggal dunia, kelak saya tidak akan menerima atau tidak akan meminta sesuatu apapun kepada seseorang. Katanya siapa? Hakim bin Hizam. Fakana maka ana sapa Abu Bakrin sapa Abu Bakar. Fakana maka ana sapa Abu Bakrin sapa sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mugi-mugi ngridhani Allah sapa Allahun anhu saking Abu Bakar. Fakana maka ana sapa Abu Bakrin sapa sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mugi-mugi ngridhani Allah sapa Allah anhu saking Abu Bakar. Yad'u manggil. Yad'u ngundang manggil sapa Abu Bakar hakiman ing hakim. Hakim tadi yang telah bersumpah, yang telah menerima 3 pemberian dari Rasulullah dan setelah itu bersumpah tidak akan menerima pemberian dari seorang pun setelah meninggalnya Rasulullah. Dipanggil oleh sahabat Abu Bakar. Yad'u ngundang manggil sapa Abu Bakar hakiman ing hakim. Hakiman ing Hakim bin Hizam. Hakiman ing Hakim bin Hizam liu'tiyahu. Tujuannya dengan tujuan liu'tiya supaya maringi sapa Abu Bakar hu ing Hakim. Liu'tiya supaya maringi sapa Abu Bakar hu ing Hakim al-ata ing peparing. Al-ata'a ing peparing. Setelah itu, setelah bersumpah, ternyata Abu Bakar memanggil Hakim bin Hizam untuk diberi suatu pemberian. Akan diberi bonus atau akan diberi suatu pemberian. Tapi bagaimana siapa? Hakim bin Hizam menanggapi atau menyikapi undangan atau kemauan Abu Bakar? Fayaqba. Fayaqba moko nolak. Fayaqba moko emoh. Moko mampang. Fayaqba moko emoh. Moko ora gelem. Fayaqba moko ora gelem sapa Hakim. Ayyaqbalah. Ingin to nerima sapa Hakim min Abu Bakar syai'an ing sewiji-wiji ing paparing. Fayaqba moko ora gelem. Fayaqba moko ora gelem sapa Hakim. Ayyaqbala ingin to nerima sapa Hakim min saking Abu Bakar syai'an ing sewiji-wiji. Tetap bersikukuh siapa Hakim bin Hizam sekalipun sahabat Abu Bakar memanggil Hakim bin Hizam untuk memberi satu hadiah, tetap dengan pendiriannya tidak mau menerima pemberian. Fayaqba ayyaqbala min syai'an. Ini berarti tidak mau tidak mau minta-minta. Ini kan termasuk bab wa dhammu su'al min ghairi daruratin. Tidak boleh minta atau cela, cacat orang yang minta-minta tanpa darurat. Termasuk Hakim setelah 3 kali minta Rasulullah, setelah itu diberi oleh Abu Bakar tidak mau menerima pemberian. Summa inna Umar, moko kare Sayyidina Umar. Summa inna Umar moko kare Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mugi-mugi ngridoni. Allah subhanahu wa saking Umar, Sayyidina Umar doa manggil ing Hakim. Summa inna Umar moko kare Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mugi-mugi ngridoni Allah subhanahu wa saking Sayyidina Umar. Iku doa manggil atau ngundang, doa ngundang atau manggil sapa Umar ing Hakim. Sama tujuannya. Liu'tiyahu. Supaya atau krana nyento maringi sapa Umar hu ing Hakim. Dengan tujuan dipanggil atau diundang untuk memberikan hadiah, untuk memberikan sesuatu pemberian. Liu'tiya supaya maringi sapa Umar hu ing Hakim. Fa'aba, moko ora gelem. Moko moh Fa'aba moko ora gelem sapa Hakim. Ayak balahu ing nyento nerima sapa Hakim hu ing syai' fa'aba moko ora gelem sapa Hakim. Ayak bala ing nyento nerima sapa Hakim hu ing syai'an. Begitu pula berikutnya
Setelah sahabat Umar menjabat sebagai khalifah, Sayyidina Umar manggil hakim untuk untuk memberi suatu pemberian atau saudariah. Maka tetap siapa hakim bin Hizam tetap dengan tabiat, dengan kemauannya yang kokoh, tetap tidak mau menerima pemberian, tetap tidak menerima. Faqala maka keridau Sayyidina Umar, ya ma'asyaral muslimin. Faqala maka keridau Sayyidina Umar, ing ucapan ya ma'asyaral muslimin, hai golongan muslim, hai rombongan wong Islam, ushidu nyaksiaken ingsun kum ing sira kabeh. Ushidu nyaksiaken ingsun kum ing sira kabeh ala hakimin ing atase Hakim bin Hizam. Faqala maka keridau sapa Umar, ing ucapan ya ma'asyaral muslimin, hai kumpulane, hai kaum muslimin, ushidu nyaksiaken ingsun kum ing sira kabeh ala hakimin ing atase Hakim bin Hizam, nyaksiaken anni ing satun ingsun, anni satun ingsun a'ridu alaihi haqqahu, nyampeaken atau menawarkan, atau anni satun ingsun a'ridu nyampeaken ingsun alaihi ing atas hakim haqqahu ing haki hakim. Anni satun ingsun a'ridu iku nawaaken atau menawarkan, atau aridu maringaken ingsun alaihi ing atas hakim haqqahu ing hak hakim. Wahai para kaum muslimin, saksikanlah ya bahwa saya telah memberikan atau telah menyampaikan haknya hakim. Saya sudah sampaikan, sudah saya tawarkan, sudah saya berikan. Aridu maringaken ingsun alaihi ing hakim haqqahu ing hak hakim. Alladzi qasama kang wis bagi Allah subhanahu lahu maring hakim fil fai'i ing dalem harta fa. Saksikan wahai kaum muslimin bahwa bagiannya Hakim bin Hizam dari harta fa ini sudah saya sampaikan, sudah saya berikan, hanya saja Hakim bin Hizam tetap bersikuku tidak mau menerima. Saksikan bahwa saya telah menyampaikan, bahwa saya telah memberikan haknya dari harta fe. Nah, gitu. Fayaba moko ora gelem sapa hakim, ayak huda ing nyento ngalap sapa hakim hu ing haqqahu. Tetap fayaba moko ora gelem sapa hakim ayak huda hu ing nyento ngalap sapa hakim hu ing haqqahu. Tetap sekalipun Sayyidina Umar menyaksikan, tetap Hakim bin Hizam tidak mau menerima haknya. Ini haknya sendiri. Tapi tetap Hakim bin Hizam tidak mau menerima. Jadi falam yarza'u, moko ora ngalap, moko ora tau nerimo. Falam yarza'u, moko ora ngalap atau moko ora nerimo. Falam yazra' ya, falam yarza'. Falam yarza' moko ora ngalap, moko ora nerimo, moko ora ngalap hakimun sapa Hakim bin Hizam ahadan ing wong siji minan nas saking menungso ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam sausi ing dalam sausi wafati Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tufiya hingga sedo sapa hakim. Muttafaqun alaih, utawi hadis iku muttafaq alaih. Fayaba moko ora gelem sapa hakim ayak khuda ing nyento ngalap sapa hakim hu ing haqqahu. Jadi karena tetap tidak menerima haknya dari pembagian harta fe, maka falam yarza moko ora ngalap, moko ora nerimo sapa hakim. Hakimun sapa hakim ahadan ing wong siji minan nasi saking menungso ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalem sausi sedone Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tufiya enggo den setaken atau enggo sedo sapa Hakim bin Hizam dengan tidak mengambilnya hak harta fe-nya Hakim bin Hizam, maka Hakim bin Hizam sampai meninggal dunia tetap tidak pernah minta atau tidak pernah menerima pemberian dari seseorang. Setelah Rasulullah wafat sampai Hakim bin Hizam ini meninggal dunia, tetap Hakim bin Hizam tidak mau atau tidak menerima pemberian dari seseorang. Berarti ini tanpa minta-minta, tanpa darurat. Wa dhammu su'al min ghairi daruratin. Bab ini menerangkan
tercelanya atau jeleknya minta-minta dengan kondisi tidak darurat. Tapi kalau darurat, diperbolehkan. Kenapa? Untuk menahan atau mempertahankan hidup atau untuk mempertahankan nyawa. Tapi kalau darurat, minta tidak apa-apa. Kalau tidak minta, mati mama. Tidak apa-apa minta. Tapi dalam keadaan min ghairi darurah, oleh agama, oleh Islam, tidak diperkenankan untuk minta-minta. Termasuk diantaranya Hakim bin Hizam setelah menerima tiga kali pemberian dari Rasulullah, maka Hakim bin Hizam sampai wafatnya Rasulullah, bahkan sampai wafatnya sendiri, tidak pernah minta-minta, tidak pernah menerima pemberian dari seseorang. Kenapa? Karena minta-minta termasuk tidak diperkenankan atau dianggap jelek oleh agama. Berza'u yarza'u utawi lafal yarza'u biro'in iku tetap kelawan nganggo ro Zumazayin moko kanggo ya moko kari azza yarza suma hamzatin moko kari hamzah yarza'u ai lam yahud maknanya lam yarza ai lam yahud tegese ora ngalap ai lam yahud tegese ora ngalap sapa hakim min ahadin saking wong siji syai'an ing siwiji-wiji. Maknanya yarza itu tidak pernah minta atau tidak menerima, tidak mengambil pemberian seseorang. Wa aslur razi wa alur za'i wa aslur zar'i utawi asali maknane zar'i wa aslur zar'i utawi asali maknane zar'i an-nuqsan iku kurang. Ai nukson kurang ai lam yangkus ahadan orang ngurangi sapa hakim lam yangkus orang ngurangi sapa hakim ahadan ing suwiji-wiji lam yangkus orang ngurangi sapa hakim bin Hizam ahadan ing wong siji orang ngurangi syai'an ing suwiji-wiji bil akhdi sebab dan alap minus saking hakim tidak pernah mengurangi sesuatu dari seseorang dengan diambil kan kurang. Umpama Muiz punya uang 10.000, diberikan 1.000. Dengan diambilnya uang pemberian 1.000, maka uang Muiz tinggal 9.000. Hakim tidak pernah begitu, tidak pernah mengurangi karena mengambil pemberian orang. Jadi punya orang tetap 10.000, tidak pernah menerima pemberian. Atau dengan tidak menerima pemberian, maka tidak pernah mengurangi harta seseorang. Ailam yang kus orang ngurangi sebuah hakim ahad dan ing wong siji orang ngurangi syai'an ing siwiji-wiji bil akhdi sebab ngalap minhu saking syai'. Jadi hakim tidak pernah mengurangi harta seseorang dengan mengambil atau dengan menerima pemberiannya. Umpama punya uang 10.000 siapa? Romli. Romli punya uang 10.000. Mau diberikan sama Muiz. Muiz tidak mau menerima. Berarti Muiz tidak pernah atau tidak mengurangi uangnya Romli yang 10.000 dengan tidak mau menerima pemberian. Begitu juga hakim. Hakim bin Hizam tidak pernah mengurangi harta seseorang dengan cara mengambil atau minta. Gitu. Ailam yang kus tegese ngurangi sapa hakim. Ahadan ing wong siji syai'an ing siwiji-wiji bil ahdi sebab ngalap minus saking pancet utuh harta seseorang itu dengan tidak diambil atau dengan tidak minta-minta atau dengan tidak menerima pemberian orang, harta orang tetap utuh, tidak kalong, tak luang cak maturuna. Wa israfun nafsi utawi maknane israfun nafsi. Mana itu? Di depan ya israfun nafsi itu. Israfun nafsi itu. Wa man akhadahu bi israfin nafsi di depan. Wa man utawi sabene wong akhadha kang ngalap sapa wong hu ing mal bi israfin nafsi kelawan lomane ati. Bi israfin nafsi mananya wa israfun nafsi bi israfin nafsi kelawan israfin nafsi kelawan apa? Ini mananya. Oh israfun nafsi utawi manane israfun nafsi tatulluha iku nyelidiki nafsi, ngincengi nafsi, islidikin. Niti nafsi atau nyelidiki nafsi atau ngincengi nafsi. Wa tamauha lan rakusi nafsi. Israfun nafsi namanya itu. Apa? Nyelidiki punya orang.
rakus bisyai'i wa tamauha lan tomai lan rakus nafsi bisyai'i kelawan si wiji-wiji itu kalau israfun nafsi. Wa sahwatun nafsi utawi maknane sahwatun nafsi ya utawi sahwatun nafsi iku adamul israf iku ora nginceng-nginceng ora nyelidiki wa ila syai'i maring si wiji-wiji wa tama lan ora rakus fi hilm syai' adamul israf ora israf shin bukan sin shin adamul israf ora nyelidiki ora nginceng-nginceng ila syai'i maring si wiji-wiji wa tama'i lan ora rakus fi hilm syai' wal mubalah lan ora kapingin bihi kelawan syai' wasyarah lan sangat beronto. Itu mananya sahwatun nafsi. Apa? Loman, dermawannya hati. Ada mulis orang nginceng-nginceng ila syai'i maring si wiji-wiji. Wa tama lan ora rakus fihi ing dalem syai'. Wal mubalat lan ora kapingin lan ora kapingin, ora seneng bihi kelawan syai'. Wasyarah lan sangat beronto lan sangat cinta. Wasyarahi lan sangat beronto. Wa Nabi Burdah Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Lan dia ceritakan saking sahabat Abu Burdah an Abu Musa saking Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mugi-mugi ridhone sapa Allah anhu saking Abu Musa al-Asy'ari qala dawu sapa Abu Musa al-Asy'ari daunya kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin wa nahnu sittatu nafarin bainana ba'irun naqibuhu. Qala dawu sapa Abu Musa al-Asy'ari daunya kharajna ila akhirih. Mananya kharajna metu kita. Kharajna metu kita ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ing dalem siji peperangan. Berarti perang Ghazawat ini namanya. Kharajna metu ingsun ma Rasulullah serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ing dalem siji peperangan. Wa nahnu utawi kita iku sittatu nafarin iku 6 wong. Sittatu nafarin iku 6 bainana ba'irun. Sittatu nafarin iku 6 rombongan bainana iku tetap antarane kita ba'irun utawi unta. Nakibu kang gantian kita hu ing ba'ir. Bainana iku tetap antarane kita 3 orang itu ba'irun utawi unta. Nak takibuhu kang gantian kita. Nak takibuhu kang gantian kita hu ing ba'ir. Katanya Abu Musa, saya pernah keluar dalam suatu perangan bersama Rasulullah, saya berjumlah 3 orang. Dan kami mempunyai 1 unta. Unta 1 dinaikinya secara bergantian. Unta saat itu apa? Bergantian. Akhirnya fanaqobat agdamuna. Fanaqobat moko kari bolong. Alobeng. Fanaqobat moko kari bolong atau catu. Agdamuna opo piro-piro dalam makan kita. Pada waktu perang apa? Kakinya luka. Fanaqobat moko kari bolong atau catu agdamuna. Terus wanaqobat qadami apa wabakiyat? Wanaqobat lagi ya. Wanaqobat lan catu atau bolong qadami apa dalam makan ingsun. Fanaqibat moko kari bolong atau catu agdamuna apa pira-pira dalam makan kita. Wanaqobat lan catu qadami apa dalam makan ingsun. Sehingga dalam peperangan itu kaki saya luka. Kaki kita semua luka, berlobang. Diberi ujian oleh Allah, kakinya luka atau berlobang. Sampai wasakotot lan gugur. Ngaltok jak maduruna. Wasakotot lan gugur adufari apa biro-biro kuku ingsun. Kukunya sampai jatuh, geger. Saya sakit, kukunya sampai jatuh. Sampai geger, ngaltok. Kukunya sampai ngaltok.
Wa sakotot lan gugur adfari apa pira-pira apa adfari apa pira-pira kuku ingsun. Karena kondisi kami demikian fakunda moko ana ingsun nalufu mereban ingsun apa nalene merebal. Fakunda moko ana kita iku nalufu iku apa mereban nalene mrebet ingsun mereban ingsun ala arjulina ing atasi pira-pira sikil ingsun al khiraqo ing gombal ing serbet al khiraba ing kain ing gombal sehingga di waktu perang itu kaki kami luka berlobang kemudian diperban dengan kaki kami diperban atau dibungkus dengan gombal dengan kain. Pasumiat moko den arani opo gozawat. Pasumiat moko den arani opo gozawat opo peperangan gozawat ada tiriko ing perang kang anduweni perban. Karena kakinya sahabat itu diperban semua, makanya perangnya dikatakan perang gozawat ada tiriko. Ing perang kang anduweni perban atau ya perban. Pasumiat moko den arane apa gazawa tada diriko ing perang kang andune perban 5 kena barang kuna kang ana kita nak sibu iku mereban kita. Nak sibu nalene kita mereban kita nalene kita ala arjulina ing atase pira-pira sikil kita minal khiraq saking gombal. Kuna ana kita nak sibu iku mereban kita ala arjulina ing atase pira-pira sikil kita minal khiraqi saking gombal. Ini pada waktu perang. Jadi pada waktu perang Abu Musa dan teman-temannya itu kukunya atau kakinya luka sampai kukunya lepas. Akhirnya diperban dengan kain. Makanya perang ini dikatakan perang Datiriko. Kenapa? Karena sahabat kakinya sedang diperban atau sedang dibungkus dengan kain. Qala Abu Burdah tadi an Abi Burdah. Qala dau sapa Abu Burdah. Fa haddasa mongko nyritakaken sapa Abu Musa bihadal hadis. Ing ikilah hadis. Summa kariha mongko kremo moga kare sengit. Summa kariha moko kare sengit. Summa kariha moko kari sengit. Ayakuna. Summa kariha moko kare sengit sopo Abu Musa. Dalika ing mengkono. Nyeritakan hadis. Dalika ing mengkono nyeritakan hadal hadis. Sumakariha moko kare tidak senang, sengit sapa Abu Musa. Dalika ing mengkono nyeritakan hadis. Wa qala lan dawu sapa Abu Musa, ma kuntu asna'u bi an adkurahu. Ma kuntu ora ana ingsun asna'u iku agawi ingsun bi an adkurahu. Kawan yento nuturaken ma wa qala lan dawu sapa Musa ma kuntu ora ana ingsun asnau iku agawe ingsun bi an adkurahu kawan yento nuturaken ingsun hu ing hadis. Qala dawu sapa Abu Burdah ka annahu kaya satuna Abu Musa. Qala dawu sapa Abu Burdah kana kaya satune Abu Musa kariha iku sengit sapa Abu Musa ayakuna ing nyinto ono. Ayakuna iku nyinto ono apa mayakuno. Syai'an iku siwiji-wiji min amalihi saking amal Nabi Musa. Absa kang nyebaraken sapa Musa ing amal. Kala dawu sapa Abu Burdah kana kaya satune Nabi Musa kariha iku sengit, tidak senang. Ayakuna ingin to ono syai'an ayakuna ingin to ono opo ma asna'u opo ma iku syai'an siwiji-wiji min amalihi saking amal Nabi Musa
Absya iku nyebaraken. Absya iku nyebaraken sapa Musa hu ing amalihi muttafaqun alaih. Utawi hadis iku muttafaq alaih. Jadi Abu Burda mengatakan Abu Musa menceritakan hadis ini. Cuma tidak diteruskan. Summa karidzalika. Abu Musa tidak senang untuk menceritakan hadis ini. Apa ceritanya? Tadi yang luka itu, kan kena musibah itu. Abu Musa dengan temannya pada waktu perang, kena musibah, luka, kakinya dan kukunya lepas. Lah Abu Musa tidak meneruskan cerita ini. Kenapa? Karena takut dianggap apa? Takut dianggap pamer dengan amalnya. Kariha yakuna syai'an min amli afsha. Jadi tidak diteruskan ceritanya itu, tidak diteruskan, tidak dilanjutkan oleh Abu Musa. Setelah cerita demikian, Abu Musa summa kariha dzalika. Tidak diteruskan menceritakan musibah apa? Menimpanya lukanya kaki dan lepasnya kukunya, tidak teruskan ceritanya. Kenapa? Karena takut riya dengan amal baik. Ayyakuna syai'an min amli afsha. Di syarahnya itu karena takut riya, khaufan minar riya. Jadi tidak diteruskan ceritanya itu. Berhenti di situ Abu Musa menceritakan kejadian perang itu hanya sampai menerangkan bahwa kaki kami luka sampai kukunya lepas. Sampai itu saja, tidak diteruskan. Kenapa? Karena takut pamer dengan amal soleh, atau kalau bahasa singkatnya karena takut riya dengan amal soleh. Jadi kalau mempunyai amal soleh, amal baik, tidak usah diceritakan, tidak usah diungkapkan kepada orang lain. Takut hati tidak kuat. Asalnya tujuannya fa'amma binikmat rabbika hadis, tujuannya untuk apa? Untuk cerita tahadus bin nikmah tujuannya, tapi kadang-kadang oleh setan diminggokkan menjadi pamer, jadi riya. Tujuan semula untuk tahadus bin nikmah, bahwa ini adalah rahmat atau rezeki atau rahmat dari Allah. Tapi kadang-kadang oleh setan dienggokkan menjadi riya. Makanya Abu Musa tidak meneruskan cerita ini karena takut riya. Wa an amrin bin taglib ilahuna al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi'alana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi'alana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna faqihanana wa qarabatin lana fi dinina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.